ኣብ ልዕሊ ትግራይን ኤርትራን ዝጅምር ኩናት ኣብ ውሽጢ 30 መዓልቲ ከም ዝውዳእን ካልኦት ምስጢራት ዝተጠለፈ ሰነድ ብልጽግና ከም ዘጋለጸን ተሓቢሮም ኣብ መቐለ ብዝተለዓለ ሓድሽ ተቃውሞን ጀነራል ወዲ ወረደን ብዝምልከት ሰበር ዜና ተለቂቖም ዓማጺ ሓይሊ ትግራይ ካብ ናብን ዋና መስመር ከም ዝዓጸወ ተሓቢሮም ትግራይ ዝምልከት ዘሰንብት ዜና ከም ዝተሰምዐ ተገሊጾም أرسل زينانا نزيومي مسؤول نيروم أزي حبرت ميديا نتوركيو زخبركم تخاتلتنا كإسام وداتا مولت حسنا خطكاتلنا بخبرين عدمنام هزيد معنا وانا زرزر زينانا خنحلف ኣብ ልዕሊ ትግራይን ኤርትራን ዝጅመር ኩናት ኣብ ውሽጢ 30 መዓልቲ ከም ዝውዳእን ካልኦት ምስጢራትን ዝተጠለፈ ሰነድ ብልጽግና ከም ዘጋለጸ ተሓቢሮም ካብ ፍልፍላትና ዝተረኸበ ሓበሬታ ከም ዝሕብሮ ኣብ መንጎ ፌደራል መንግስትን ትግራይን ዘሎ ኩነታት ጀምር ዝብል ኣዋጅ ከም ዝተረፍኦ ተፈሊጦም ካብ ትግራይ ዝተረኸበ ሓበሬታ ከም ዝሕብሮ ሰራሕተኛታት መንግስቲ ትግራይ ንልዕሊ 2 ወርሒ ደሞዝ ከም ዘይተኸፈሎም ተፈሊጦም እዚ ዝኾነሉ ምኽንያት ድማ ፌደራል መንግስቲ ናብ ትግራይ ክልእኾ ዝነበረ በጀት ምእጋዱ ስዒቡ ይኽብሉ ፍልፍላት ይሕብሮም ካብ ትግራይ ዝተረኸበ ተወሳኺ ሓበሬታ ከም ዝገልጾም ኣብ ከተማ ዝርከቡ ሰራሕተኛታት ብልቃሕ ዝተወሰነ ደሞዝ ዝረኸቡ እንትኾኖም ኣብ ንኣሽተይ ከተማታትን ገጠራትን ዝርከቡ ሰራሕተኛታት መንግስቲ ግን ደሞዝ ስለ ዘይተኸፈሎም ኣብ ከቢድ ሽግር ከም ዘለው ዝረኸብናዮ ሓበሬታ የረድም ሓደ ፍልፍላት ስርዓት ብልጽግና ኣጊድዎ ዝነበረ ናይ ሰራሕተኛታት ትግራይ ደሞዝ حالف سومن كم زلاقن كسب وردهات ون كم زتخافل الناقلس يركبهم يكون برب وجن فيدرال يكون بوجن تجراي اتناي سرحتني عدم وزتلاق مخانو زاجد زقل زخون يكون مجلس خم زي توهاب تفليتهم فيدرال منجستي بانك اكاونت كالا تجراي ان اجد ابزر كبلو ابز حزوان اجد وزن برا ناي سرحتني هات تجراي دم وزتلا يقذ بالزنا حق ناي مخان عدلو تحوتي ينابلو خم زركبو تفليتهم ملكا دمو سرحتنيات منግስት ትግራይ በዝምልከት ዝንዛሕ ዘሎ ዜና ሓቅነቱ ክረጋገጽ ዝኽእል በወገን ትግራይ ወይ ድማ በወገን ፌደራል መብርህን ተተዋሂቡ ጥራሕ ከም ዝኾነ ፍልፍላትና ሓቢሮም أزي كم زيلونا حلوة حزز وتصبر زينا خمس حبرام زي تتلف سنة بالسجنات المخينات إتي إيرتران تجراين كم زجالس أتحبيرام تزي تتلف سنة بالسجنا أبيع لتجراين إيرتران زكاير كينات أوش 3 معلتات كودا مخانو بجلس كم زرد تجالسنام زي حوشات زبها الميديا حوشو كاروت عبيت ميدياات جونس إثيوبيان إيرتران مليسو كم زتجاددن نابت أورنت يمرح خمس زلون الناس أبصباي ركبام فيدرال منجستي حوحات بعلا اتقينات نخد جمرو حوحات بحافشاد ما حزب تقرأي كتقام لهم زخيل ناي بانك اكاونتات ان اقدا يركب سلازي دما امونغو حوحات سرعات بلسقنان زولو قونسيم ام بلعات سرط حادة ساعات كم زباسحن منك قديمو جمر نابز بحال الدرجات تشغاقران كم زخونا فلفلات ان حبرو زركبون تخونهم امونغو هقدفن بلسقنان زولو قونسيون نابز خافة اخونتات يمرح خم زولو تحبيروم سلازي دما بالسجنا تجراين إيرتران مولئن مقصار 30 معلتي أخول كم زخانة أتزتت ألف سنة بالسجنا كم زرد تقليصهم مغلا بزتل على حادش تقاومون جنرال ود وردن بزملكات سابر زينا تلقيقوم دقفت بالسجنا زخونا معقنا زينا بالسجنا جنرال ود ورد بحيلتات منجورينو تعافينو 5 تشوير ناس ابصب بايركبام ارمي سراي تجراي نابد جنزم مرح مسمر بمعصاو بيرو جنرال ود ورد 5 تخابن جنرال ود ورد جن حالواتو 5 تفلتن فلفلات كاب تجراي صبس يبانيان ارمي سراي تجراي مس جنرال ود ورد إذا تخكايدو انتحاتتو جنرال ود وردقن بزحادر سقات مستهم أولاد سراوي تقراي نمزتاي فقادن يكونن طرحن تيكونس كابيرو طفيو كبلو فلفلات ان حبرو صريحم يوم عفن إذن بلسقنا زخونا معخنا زينا جنرال ود ورد تعافينو نابلان تصنحكوام هزيد ما جنرال ود ورد كعفنا سراوي منجرينو عمليتو عدي سابا 5 أتو الناس أبصباي ركوام دقفت بلسقنا زخونا ميديهات كامس صبام جنرال ود ورد كحيل ستا تجراي عمليت ديو ويستفقدلو نابادي سابا امر حزب نغزيو مرغاغ زرخبن تخونه ابادي سابا خمزلوغن بزحات عبيت ميديات
ፍልፍላት እናገለጻ ይርከባ ካብ ትግራይ ዝተረኸበ ሓበሬታ ከም ዝገልጾ ኣብ መንጎ ሕወሓትን ብልጽግናን ዝነበረ ጎንፂ ናብ ዝለዓለ ደረጃ ምሽግጋር ስዒቡ ዕንቅፋት ክኸውን እዩ ዝተባሃለ ጀነራል ወዲ ወረዳ ካብ ስልጣኑ ክእለን ብተኣመንቲ ሕወሓት ክትካ ቀድም ኢሉ ከም ዝተወሰነ ምስጢራዊ ፍልፍላትና ይሕብሮም። ዶክተር አብርሃም ተኸስተ ዶክተር ሰለሞንን አማኑኤል አሰፋን ጀነራል ወዲ ወረዳ ክትኩ ተባሂሎም ዝተሓፀዩ ሰበስልጣናት ሕወሓት ከም ዝኾኑ ተገሊጾም። ስለዚ ድማ ጀነራል ወዲ ወረዳ ኣብ ልዕሊ ጌታቸው ረዳ ክሕደት ብምፍጻም ፕሬዝዳንት ግዚያዊ ምሕዳር ትግራይ ክኸውን እንትኸኣለ እኳ ሓደ ዓመት እንታይ መርሐ ካብ ስልጣኑ ኢለ ከም ዘሎ እናተጸብጸበ ይርከብ። ይኹን እምበር ጀነራል ወዲ ወረዳ ካብ ስልጣኑ ክእለ ዝኽእል ኩናት ንምጅማር ኣብ መወዳእታ ሰዓት እንተተበፂሑ ከም ዝኾነ ፍልፍላት ይሕብሩ። ዓማጽ ሓይሊ ትግራይ ካብ ናብን ዋና መስመር ከም ዝዓፀው ተሓቢሮም። ካብ ፍልፍላትና ዝተረኸበ ሓበሬታ ከም ዝሕብሮ ተላኣኺ ብልጽግና ምዃኑ ዝንገረሉ ዓማጽ ሓይሊ ትግራይ ኣብ ዝተፈላለዩ ከባቢታት ትግራይ ስጉምቲ ይወስድ ከም ዘሎ ተገሊጾም። በጀነራል ወደን ጥሩ ዝምራሕ ምዃኑ ዝፍለጥ ሓይሊ ሰላም ትግራይ ነፃ ከውፃእ ዝብል ዓላማ ሒዙ ከም ዝተመስረተ ዝንገረሉ እንትኸውን ሙሉእ ዕጥቅን ስንቂ ዝቐርበሉ ካብ ብልጽግና ስለ ዝኾነ ብልጽግና ህዝቢ ትግራይ ነፃ ንምውፃእ ይሰርሕ ኣሎ ማለት ድዩ ዝብል ሕቶ ናይ ብዙሓት ሕቶ ይኸውን ከም ዘሎ ተፈሊጦም። እዚ ከምዚ ኢሉ እናሃለወ ኣብ መንጎ ሰራዊት ትግራይን ዓማጽ ሓይሊ ትግራይን ዝነበረ ጎንፂ ናብ ዝኸፍአ ደረጃ ይምርሕ ከም ዘሎ እናተገለጸ ይርከብ። እቲ ጎንፂ ናብ ዝኸፍአ ደረጃ ዘመርሕ ዘሎ ብልጽግና ኣብ ልዕሊ ትግራይ ዝወስዶ ዘሎ ስጉምቲ ዝተተሓዘ ድዩ ወይስ ኣይኮነን ዝብል ንግዚኡ ዘይፍለጥ እኳ እንተኾነ ኣብ ብዙሓት ከባቢታት ደቡብ ትግራይ ብፍላይ ድማ ኣብ ወሰናወሰን ዓፋርን ትግራይን ዝገብሮም ዘሎ ምንቅስቓሳት ህዝቢ እቲ ከባቢ ከቢድ ስጋት ይፈጥረሉ ከም ዘሎ ተፈሊጦም። ሕዚ ዝተረኸበ ሓበሬታ ከም ዝሕብሮ እቲ ናይ ሰላም ሓይሊ ትግራይ እናበለ ባዕሉ ዝፅውዕ ሓይሊ ኣብ ሳምረ ካብ ናብን መስመር ከም ዝዓፀወ ተሓቢሮም። እቲ ሓይሊ ነቲ ዋና መስመር ክዓጽዎ ዝኽኣለ ሰራዊት ትግራይ ካብ ናብን ዝንቀሳቐሰሉ ዋና መስመር እዩ ኢሉ ስለ ዝሓሰበን ጦርነት ስለዝደለየን ከም ዝኾነ ፍልፍላት ካብ ደቡብ ትግራይ ይሕብሮም። እዚ ዓማጽ ሓይሊ ምስ ሰራዊት ትግራይ ንምግጣም ዘይኽእል እኳ እንተኾነ እቲ ኩናት ክጅመር እሞ ሰራዊት ብልጽግና ተመሃሲሉ ንኽኣቱ ዝዓለመ ከም ዝኾነ ካብ ወተሃደራዊ ፍልፍላትና ዝረኸብናዮ ሓበሬታ የረድኦም። ሰራዊት ብልጽግና ኣብ ከባቢታት ኣላማጣን ኮረምን ከም ዝርከብ ዝፍለጥ እንትኸውን ኣብቲ ከባቢ ኣብ ልዕሊ ንጹሃት ነበርቲ ተጋሩ ንዝፍጠሩ ዘለዉ ገበናት ሰራዊት ብልጽግና ኢድ ኣለዎ ተባሂሉ ከም ዝጥርጠረ ነበርቲ እውን ሰራዊት ብልጽግና ትግራይ ለቂቑ ንኽወፅእ ሕቶታት እናቕረቡ ከም ዝጸንሑን ካብ ኣላማጣ ዝተረኸበ ሓበሬታ የረድኦም። ይኹን እምበር ነቲ ኣብ ልዕሊ ንጹሃት ተጋሩ ነበርቲ ደቡብ ትግራይ ዝፍጸም ዘሎ ገበን ሰራዊት ብልጽግና ድዩ ዝፍጽሞ ዘሎ ወይስ ጽንፈኛ ሓይልታት ኣምሓራ ንሰራዊት ብልጽግና መሲሎም ብምእታው ዝብል ሕቶ ናይ ብዙሓት ሕቶ ከም ዝኾነን ዛጊድ ከም ዘይተመለሰን ተፈሊጦም። ኣላማጣ ኣብ ትሕቲ ምምሕዳር ክልል ኣምሓራ ዝነበረት እንትትኸውን ኣብ ቀረባ እዋናት ግን እቶም ተወከልቲ ክልል ኣምሓራ ዝነበሩ መራሕቲ ካብ ስልጣኖም እናተኣለዮም ኣላማጣ እውን ኣብ ትሕቲ ምምሕዳር ትግራይ ከም ዝኣተወት ፍልፍላት ይሕብሮም። ይኹን እምበር ሰራዊት ብልጽግና ሰራዊት ትግራይን ብሓባር ዝነብረላ ከተማ ስለ ዝኾነት ሓደ ግዜ ጎንፅታት ከም ዘጋጥሞ ካብ ፍልፍላትና ዝተረኸበ ሓበሬታ የረድኦም። ዜናታት ናይ ዝዕለት ነዚኦም ይመስሉ ነይሮም። ንምክትታልኩም ካብ ልብነ መስገን